أسامة مرحبا بكم. أسامة مثوثي، اخترت لي بي. جيت اليوم على الجورني دادميسيون، لقينا لي زانفورماسيون اللي حشنا بيهم سور ليكول. أنا اخترت باش نعمل مانجمنت في لي بي بزنس سكول، وفرحان برشا ان شاء الله باش نبدا البروميير اني اون ليسونس. وجونكوراج لي ستوديون لي باشلي الكل انهم يخموا يعملوا طلع على لي بي. عسلامة الناس الكل، اسمي ناصر حربيت. بون خديت ليسونس في لي اس تي اتش اس، ليسونس اون الكترونيك الكتروتكنيك اوتوماتيك. جيت لي بي باش نكمل ان شاء الله cycle d'ingénieur en informatique. دخلت سيت اوفيسيال pour obtenir plus d'informations على les pays. عملت ريشيرش على les programmes انا durant 3 ans شنو قريت في cycle d'ingénieur وكل شيء. j'étais convaincu بالبروغرام. سي بور سا اخترت لي بي بلوسكو معناها فورماسيون بالنسبه لي معناها مون بوان دو في نشوفها كومبليت معناها في الانفورماتيك. دكتور احمد معلي، الكونسيل بيداغوجيك دو ديبارتمون انفورماتيك à l'IPI. دونك باش نحكيو على الفورماسيون فيرميك، هي فورماسيون en alternance. سي بور لا بروميير فوا بصير في l'IPI. دونك بالنسبه للفورماسيون فيرميك هي une opportunité pour les étudiants, une vraie opportunité. Tout simplement, ils vont intégrer le marché d'emploi directement, donc ils vont intégrer Vermec. Nous avons fait l'IPI pendant 4 ans. Donc je suis sous forme d'alternance. Donc à la fois l'étudiant il va gagner donc l'expérience professionnelle puis Vermec, et en même temps le diplôme d'ingénieur en informatique génie logiciel. Voilà, donc je vous conseille vivement de candidater l'opportunité اللي هي vraiment حاجة باش تعطي un grand plus, un grand apport pour les étudiants. Mahdi El-Mejri, directeur du groupe EPISUP ou directeur de l'équipe de l'école EPI Polytechnique. مرحبا بكم. اليوم عندنا la 4e session d'admission. Les étudiants اللي يحبوا يلتحقوا بالجروب في les 3 composantes نتاعو اللي هما l'EPI Polytechnique, l'EPI Business School ولا l'EPI Architecture. حقيقة كم تراو اليوم بحثنا برشا طلبة وبرشا باشلي ولي بارون تاعهم. كنا سعداء باستقبالهم في لي لوكو نتاعنا. عملنا بهم زيارة، شافوا لي انفراستركتور، شافوا الانفراستركتور دو جروب اللي هي elle s'étale sur un terrain de 7000 متر مربع. Les espaces dédiés à l'enseignement, c'est 10 000 m² avec des espaces verts كبار، فهمتني. شافوا la nouvelle composante de l'infrastructure اللي هي l'EPI Business School, le nouveau bâtiment interne. شافوا l'EPI Stadium. l'EPI Stadium هذايا c'est un nouvel espace. C'est un espace dédié aux activités sportives et culturelles. On parle d'un espace de 2000 m² avec un amphithéâtre de plein air de 400 places. terrain كما قلت لكم فيه 2000 m². donc الحقيقة point de vue infrastructure, aussi bien les parents que les étudiants شافوا بها برشا، و les espaces verts وكل شيء، و c'est un des plus beaux campus. c'est le plus beau campus الحقيقة في اللي موجود في الساحل. سينو تعرفوا زاد على لي سبيسياليتي اللي موجودين عندنا. في الفورماسيون انجينيور عندنا الالكتروميكانيك، الانفورماتيك، الاندستريال، الالكتريك، سيفيل، ميكانيك. toutes ces spécialités sont accréditées. هذه حاجة نفتخروا بها، و c'est une accréditation européenne. عندنا لي لابيل EUREIS واللابيل EURO-INF بالنسبة للفورماسيون جيني انفورماتيك، وعندنا l'accréditation allemande ASIN. En même temps, le groupe il est certifié ISO 9001. Alors ça c'est tout le groupe EPISUP اللي هي زاد عبارة على une reconnaissance internationale زاد في qualité de la gouvernance نتاع الجروب هذا. بالنسبة للإيكول بزنس عندنا plusieurs formations. عندنا les formations en marketing, finance, entrepreneuriat, comptabilité, aussi bien en cycle licence que en cycle master. cycle master عندنا زاد une spécialité باهية برشا اللي هي الإي بزنس.
تعرف tout ce qui est digital il est très en vogue ومطلوب برشا sur le marché de l'emploi aussi bien national que international. Et en parlant d'international ما نجموش نقفوا لنا من غير ما نكون نحكيو على les partenariats اللي موجودين نتاع الجروب. Les partenariats aussi bien formation ingénieur que formation business. On a les possibilités de mobilité, on a les possibilités de co-diplomation et notamment pour le business on a un nouveau bachelor chef de projet digital et il a été mis en place grâce à une collaboration avec une école en France qui est Louise. Louise, donc le programme il vous permet de faire 2 années l'EPI, la première année, la deuxième année de la licence et puis la troisième année automatiquement vous réussissez première, deuxième année l'EPI, troisième année تمشي تكملها في فرنسا et vous obtenez le bachelor chef de projet digital. La troisième composante elle est l'EPI Arch, l'école d'architecture. Les programmes sont très à la pointe. On a des programmes de formation où le côté digital et informatique a une place très très importante. في الفورماسيون mis à part les matières classiques donc tout ce qui est atelier d'architecture, le dessin d'architecture et les matières scientifiques de base اللي نحكيو على les lots spéciaux, tout ce qui est physique du bâtiment, les fluides كذا. Un architecte il ne peut pas concevoir juste l'idée ou dessin d'un bâtiment, c'est le maître d'œuvre. Donc c'est le maître d'œuvre, il doit maîtriser les composantes aussi bien la conception نتاع البâtiment que les lots. معناتها نحكي باش يعمل bâtiment لازم يعرف الفلويد اللي باش يتعدى, l'électricité اللي باش تتعدى, il doit avoir les connaissances sur le matériau qu'ils vont utiliser. Voilà, هذوما les 3 composantes. Encore une fois مرحبا بكم. وراهم مازالوا عندنا encore d'autres sessions. مازالت عندنا la prochaine session اللي ما نجمش يخلط اليوم ما نسالش عندنا vendredi prochain le 11 septembre la 5e session, ou le vendredi 18 زاد مازالت encore une autre session.